Hello cuties, welcome back to my channel. So today vlog topic is all about Alina Amir and मान डोगर. ठीक है, अब मैं किसी और सेंस में बात नहीं करूँगी. मैं जो अभी एक क्लियर कट मतलब सब कुछ बोलूँगी और आई डोंट नो उसके बाद क्या होगा या नहीं होगा. मैं पहले ये बोलूँ, मैं पहले ही फर्स्ट में सब कुछ बोल रही हूँ ताकि कोई आगे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट मत हो मेरे लिए और किसी और के लिए. अच्छा जी, अब आप लोग किसी को किसी की बहन किसी की बेटी आप लोग नहीं समझते. बस आप लोग व्यूज़ के लिए जो आता है मुंह में वो आप लोग बोल देते हो. मैंने देखी लीना आमिर की स्टोरीज में वो कहती हैं कि जो अब उनके बारे में बोलेगा वो उन पे केस कर देंगे और ऑल डैट. लेकिन मैं लीना आमिर के अगेंस्ट नहीं बोल रही. आई एम विद हर. हम ये नहीं देते किसी की माँ है किसी की बेटी है, बस जो आता है हम वो बोल देते हैं मुंह में. लेकिन उसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ेगा किसी की लाइफ पे, किसी की सोशल लाइफ पे, किसी की पर्सनल लाइफ पे, वो हम नहीं पता होता. अब मान डोगर जो उनके भाइयों की जगह पे और जो उन्होंने अपने मुंह से भी बोल दिया है, आप लोग उन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं. मतलब यू आर, मैं तो बोलना भी इसको एक अजीब चीज़ समझती हूँ कि दे आर इन रिलेशनशिप. और मैं व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन कि मतलब सोशल मीडिया पे अब इस तरह की चीज़ें आने शुरू हो गई हैं कि किसी की रिस्पेक्ट नहीं की जाती, उनके रिश्ते की रिस्पेक्ट नहीं की जा रही. उनका बहन भाइयों वाला रिश्ता है, वो इसके छोटी बहन लगती हैं लीना. और आप लोग ये सब कुछ कह रहे हैं जी मान डोगर के साथ हैं और ऑल डैट. और लीना आमिर ने जो स्टेप लिया है बहुत अच्छा स्टेप लिया है. ये स्टेप उनको बहुत पहले ले लेना चाहिए था जब ये फर्स्ट पोल लगी थी इनके बारे में. अब मैं तो कहती हूँ कि हर बंदा ऐसा करे, रजो बट भी बिल्कुल ऐसा ही करें जिस तरह लीना कर रही है. ठीक है, हमारे आप लोग बात करते ही क्यों किसी के बारे में. ये बहुत चीज़ नॉर्मलाइज हो गई है हमारी सोसाइटी में कि किसी के बारे में बात कर लो और इसके बाद अब जाके सॉरी कर दो और फिर कहो कि हम डिलीट सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ऐसे आपकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं. ये प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी नहीं होती. ठीक है, उनके बहन भाइयों वाला रिश्ता है, वो उसके भाई लगते हैं और आप सब ये सब कुछ लगा रहे हो. मैं तो ये बोल भी नहीं अच्छा समझती, इसको बोलना भी नहीं सही समझती कि बिकॉज ऑफ किसी का अगर वो लड़की अपने आप को उसकी बहन समझती है और वो भी बहुत मतलब उनकी एज बहुत छोटी है और मान डोगर की एज बहुत ज़्यादा है. मतलब आप लोग किस तरह कर सकते हो ये कि आप किसी के बारे में भी जो मुंह में आए वो आप लोग बकवास कर दो. मैं तो यही बोलूँगी जो पेजेस इन्होंने लगाई थी, ये पोस्ट जो पेजेस इन्होंने इंस्टाग्राम पे लगाई थी, टिकटॉक पे लगाई थी, उनको शर्म आनी चाहिए इस चीज़ के लिए कि किसी के नाम पे व्यूज़ ले रहे हैं वो और बकवास मतलब गलत बातें करके. ठीक है, और फिर उनको मैसेजेस आ रहे हैं जी सिर्फ मैं इसलिए ठा रहा हूँ क्योंकि मैं आपकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करता हूँ और ऑल डैट, और मैं आपसे डरता नहीं हूँ. और उन्होंने कुछ लगाए थे अपनी स्टोरी पे इस तरह के कमेंट्स, तो मैंने वो पढ़ लिए थे. मैं बहुत दिन से सोच रही थी, कल भी सोच रही थी, परसों भी सोच रही थी कि मैं लगाऊं, लेकिन मैं नहीं लगा रही थी क्योंकि लीना आमिर कह रही थी कि वो सब पर केस कर रही हैं. तो मैंने कहा अगर उनके अगेंस्ट भी ना बोलूं और मैं जो बात करना चाहती हूँ, जो मैं सोसाइटी को पैगाम देना चाहती हूँ, अगर मैं बचा लूँ तो क्या पता कि मेरे पे भी बात ना आ जाए. लेकिन हॉनेस्टली मुझे ये बात, क्योंकि हर बंदे का एक माजी होता है, हर बंदे का एक पास्ट होता है और उस बंदे ने सीखा होता है, जिस बंदे पे गुजरती है और उसको सही सच पता होता है. अब मेरे साथ ही बहुत दफ़ा हुआ है कि बग़ैर कोई लोग सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं मेरे बारे में. तो मैं इस सेंस में भी बोल रही हूँ कि आप लोग जो मुंह में आता है वो मत बोला करो. कहते हैं ना पहले बोलने से पहले तोलो. ठीक है, पहले सोच लिया करें आप लोग बोल रहे क्या हैं. और आप अगर किसी के बारे में इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हो तो उस इल्ज़ाम से क्या क्या हो सकता है उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी अपने दिमाग में रख लिया करें. ठीक है, अब ये जो बहुत ज़्यादा पेजेस हैं, एक दो पेजेस तो वो हैं जो कुछ भी लगा देते हैं और मैं देखती रहती हूँ उन पेजेस को, आते रहते हैं फीड पे सामने, तो मैं देखती हूँ उन पेजेस को और वो मतलब जो उनके आता है दिमाग में आता है और जो उनको लगता है कि हाँ जी हमें इस चीज़ से व्यूज़ मिलेंगे तो वो लगा देते हैं. लीना है, जब लीना है ये बहुत अच्छी हैं और ये बहुत क्यूट हैं, बहुत केयरिंग है. और मैंने इनकी एक वीडियो देखी है जिसमें वो कह रही हैं कि गार्ड अंकल को मैं ढूंढ रही हूँ, उन्होंने खाना नहीं खाया होगा. और मैंने वो वीडियो देखी तो मुझे बहुत हुआ कि हाँ यार कि अभी इस ज़माने में ऐसे लोग भी हैं जो मतलब केयरिंग हैं, जो किसी का एहसास रखते हैं. वरना हम तो अपने मेट्स को, अपने ड्राइवर्स को, अपने नौकरों को तो कुछ समझते ही नहीं हैं.
ٹھیک ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم بہت ایگوئسٹک ہیں, ہم بہت ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں جس سوسائٹی میں کسی کی احساس کرنا تو دور کی بات, ہم کسی کو پوچھتے نہیں ہیں. لوگ 8-8 مہینے اپنے فلیٹ میں مرے پڑے رہتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم کسی کو ایک میسج نہیں کر سکتے بیکاز وی آر ویری بزی ان آور لائفس. ٹھیک ہے. اور میں یہاں پہ بولوں گی کہ پلیز جو لوگ اپنے کام کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں اور فضول کی باتیں مت پھیلائیں. اور یہ بہت کیوٹ لڑکیاں, اور وہ تو ان کی چھوٹی بہن کی جگہ پہ ہیں, تو یہ عجیب باتیں مت پھیلائیں. ٹھیک ہے. اور مطلب بندے کو پتہ نہیں ہوتا, بندے کے دماغ میں کوئی چیز ہوتی نہیں ہے اور آپ لوگ وہ لگانے شروع کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ. اور یہ ہر بندے کو لینا چاہیے اسٹیپ, جو اس طرح کی جو بکواس کرتے ہیں لوگ اور اپنے ویوز کے لیے لوگوں کو اگر یوز کرتے ہیں کنٹینٹ کے طور پہ, تو یہ تو میں کہتی ہوں کہ رجب بٹ بھی کریں, ہر بندہ کرے. ٹھیک ہے. رجب بٹ کے بارے میں بہت زیادہ کنٹروورسیز چل رہی تھیں, اور میں تو کہتی ہوں رجب بٹ کو بھی کہ آپ بھی کریں سب کچھ جو آپ کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں, آپ ان کا منہ توڑ دیں. میں تو کہتی ہوں اب جو بندہ, اگر آپ کے کردار کی بات ہو رہی ہے نا, اگر آپ کو کوئی آپ کے کریکٹر پہ بات کر رہا ہے, تو آئی تھنک سو کہ آپ انہیں نا ایک دفعہ شٹ اپ کال دے دیں اور ان پہ بارے میں ایک لیگل نوٹسز ان پہ بھیجیں جو اس طرح کی بکواس کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے. اور کہیں براڈ کاسٹ میں بیٹھ کے لوگ بول دیتے ہیں باتیں. میں تو کہتی ہوں کہ ہر اب چینل پہ ہونا چاہیے. اور یہ جو بول نیوز والے ہیں, بہت ایسے نیوز چینلز ہیں, ان پہ بھی ہونا چاہیے, کیونکہ وہ لوگ بھی آج کل جو کنٹینٹ کریٹرز ہیں, انفلوئنسرز ہیں, ان کو آج کل کنٹینٹ کے طور پہ یوز کر رہے ہیں اپنے نیوز میں بھی. مطلب اب تو نیوز چینلز نے بھی اپنی لمٹس کراس کر دی ہیں, اپنی باؤنڈریز کراس کر دی ہیں, اور میں کراس کر دی ہیں. اور میں تو کہتی ہوں کہ اب جو آپ کے بارے میں بات کرتا ہے اور جو اپنی باؤنڈریز کراس کرتا ہے, جو اپنی لمٹس کراس کرتا ہے نا, اس کو تو ایک نا شٹ اپ کال دینی چاہیے ایک تو پہلے, اور ایک نا اس کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے. ایک یہ چیز, اور پھر اس پہ لیگل نوٹس بھیجنا چاہیے, قانونی طریقہ کرنا چاہیے. بیکاز یہ جو معاشرہ ہے نا, یہ اب یہ آپ کی جو پیار کی باتیں ہیں اور جو آرام کی باتیں ہیں سمجھتا نہیں ہے. یہ اب نا یہ تبھی ٹھیک ہوگا جب ہم لوگ کو آگے اب ایکشنز لینے شروع کریں گے. اور پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ ہماری گورنمنٹ تو کچھ کرے گی نہیں, لیکن اب ہمیں کچھ کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ کی تو جان کوئی چھوڑتا ہی نہیں ہے. بس جو منہ میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں, کچھ سوچتے نہیں ہیں کسی کی لائف پہ کیا امپیکٹ پڑے گا, کیا اس کے سائڈ افیکٹس ہوں گے, کیا اس کی پرسنل لائف میں کیا چل رہا ہے. بس ان لوگوں کو گھسنے کا بہت شوق ہوتا ہے پھپھوں کی طرح. ٹھیک ہے. یہ جو پھپھیاں ہوتی ہیں نا, جو ہم کہتے ہیں پنجابی میں جو پھپھیاں ہوتی ہیں, وہی فساد ڈلواتی ہیں. تو یہ جو آج کل آئے ہوئے ہیں نا, نئے نکلے ہیں, جو اپنا فیس ہائڈ کر کے کنٹینٹ بناتے ہیں اور لوگوں کو اس طرح یوز کرتے ہیں, یہ وہ پھپھیاں آئی ہوئی ہیں آج کل. اچھا, اگر آپ لوگوں کو میرا ولاگ اچھا لگا تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اور پلیز علینا عامر اور مان ڈوگر کی جان چھوڑ دیں, رجب بٹ کی بھی جان چھوڑ دیں, سب کی جان چھوڑ دیں, اپنی جانوں پہ توجہ دیں. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.